चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस समर्थित वामपंथी उम्मीदवार देवराज वर्मन ने चाय बागान में किया प्रचार। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस समर्थित वामपंथी उम्मीदवार देवराज वर्मन ने बुधवार सुबह जलपाईगुड़ी राजगंज के च्यौलेबाड़ी चाय बागान में प्रचार किया। उनके साथ भारी संख्या में पार्टी समर्थक व कार्यकर्ता मौजूद थे। उन्होंने चाय बागान श्रमिकों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनके समाधान के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। যাতে মানুষগুলো আরো বেশি করে কাজ টাকাটা বাড়াইতে হবে। এগুলো আমরা আইন করার চেষ্টা করব না, লড়াই করব। খালি তুলে ধরবো না, পার্লামেন্টের ভিতরে লড়াই করব, পার্লামেন্টের বাইরে লড়াই করব, রাস্তায় লড়াই করব। এই জন্যই আপনাদের কাছে আমাদের আবেদন, আপনারা 19 তারিখ ভোটটা দিয়ে রাস্তায় আজকে দাঁড়ায় এবং আমাদের সাহায্য করবেন যে আপনাদের দাবিগুলো নিয়ে যাতে দিল্লির বুকে আমরা তুলতে পারি। এটাই বলার। সবাইকে আবার নমস্কার। সবাই আশীর্বাদ করবেন আপনাদের ছোট ভাইয়ের মতো আমি।